세계에서 8번째로 인구가 많은 나라 방글라데시. 그만큼 미래에 대한 대비책 마련에 고심하는 나라이기도 하죠. 수도 다카의 한 대학. 현재 인류가 직면하고 있는 문제들은 무엇이고 공동체가 시급하게 해야 할 일은 무엇일까? 인류학과의 라시드 교수는 늘 이런 질문을 던져왔습니다. And in anthropology, we are always studying not only the community, but what are the challenges communities are facing for last so many centuries, decades. 현재 방글라데시의 도전 과제는 자연입니다. 벵골만 인근의 삼각주 지역에 자리한 방글라데시. 200여 개의 크고 작은 강이 거미줄처럼 뻗어 있죠. 그래서 홍수로 인한 장기 침수가 해마다 반복됩니다. 지구 전체를 위협하고 있는 기후 변화. 그 중에서도 가장 직접적으로 타격을 입는 곳은 방글라데시와 같이 습지가 많은 지역입니다. 최근 전 세계에서 기후 변화의 피해가 큰 나라 7위에 해당된 방글라데시. 이대로 가면 육지 면적의 17%, 식량 생산량의 30%를 잃을 수 있다는 보고도 있습니다. Major area of Bangladesh gets underwater during the monsoon period, and thousands and millions of farmers, they become idle. They cannot do anything. They have nothing to do during the flooding. People are living on the boat. People are moving to other places. They can hardly find alternative earning activities, livelihood activities option. 해마다 국토의 80%가 침수되는 현실. 심각한 빈곤 문제로 이어집니다. 그런데 이런 피해를 입지 않고 오히려 잘 적응하는 농부들이 있다는 사실은 놀라웠죠. We know that climate change is a crucial issue, and we can see the climate change and its impact on the earth. This is really important to see how local farmers have been trying to adapt to this new situation. 우기 때마다 침수되는 지역이지만 전통적인 수상 농법을 하고 있는 지역. 라시드 교수가 연구하고 있는 곳들입니다. And especially in Firozpur and Borishal and Gopalganj area, we found that sort of information that they have been knowing about that, they have been seeing about that, and they have been practicing floating agriculture in those areas for last 200 or 300 years. For the case of floating agriculture, this is amazing cultural practices. We find that this is not only agricultural practices, but it is a cultural heritage practices. 지역에서 나는 자원을 활용하고 전통 지식을 이어받아 농사를 짓는 사람들. 고팔간지 지역의 농부들을 만나러 왔습니다. 방글라데시에서 수상농업이 시작된 곳으로 알려진 고팔간지. 70% 이상의 농부들이 수상농업에 종사하고 있다는 마을을 찾았습니다. 우기가 막 지나간 시기에 수상농장. 풍요로운 물 위의 농장이 눈앞에 펼쳐졌습니다. This is really interesting. When I went to the village, when I visited these areas where people are doing this farming, initially I was so surprised seeing that all these floating beds. So I had so many questions to know about their agricultural practices. And then I started asking them to know the whole process of farming from beginning to ending.
배를 타고 다니며 농사를 짓는 농부. 열대 채소인 오크라 수확이 한창입니다. আমার নাম শক্তি কীর্তনিয়া। আমি একজন কৃষক। 그는 이 마을에서 50여 년간 수상 농업을 해온 농부입니다. আসসালামু আলাইকুম কাকা, কি করছেন? নমস্কার। নিচে তো দেখছি সবজি বাগান করেছেন। এই নিচে বাসমান। যে বাসমান সবজি নিয়া, হ্যাঁ। এই বাসমান সবজি আমি 12 মাস কাল আমার এই জায়গা থাকে। এই জায়গা টমেটো দিছি, হ্যাঁ, বিট কপি আছে, লাল শাক আছে, পালং শাক আছে। 우기에도 20가지 이상의 채소와 향신료를 쉬지 않고 재배할 수 있는 비결. 베드라고 하는 물 위에 뜬 재배대 덕분입니다. 올해는 22개를 만들었다고 하네요. অনেক অনেক ভালো ফসল হয় না? অনেক ভালো, আমার এতে অনেক পয়সা ইনকাম হয়। বাসমান সবজি করেন ছোটকাল থেকে? বাসমান সবজি স্যার আমার ছোটকাল থেকে, আমি বন্ধু যখন 10-15-12 বছর বয়স তখনই আমি এই সবজি চাষ। আপনার বাবা আপনার দাদারাও সবজি আমার চাষ করতো? বাবাও সবজি চাষ করছে, আমার দাদাও করছে। তার দেখা দেখে শেখা দেখিয়া আমরাও সেইটা করি। আপনার ছেলে এখন আমার সবজি চাষ করি, আমার ছেলেরা মেয়েরা তারাও আসি আমার পাশাপাশি সবজি চাষে আপনার পরিবারও এসে সহযোগিতা করে না? 쇼티 씨는 대대로 전통 방식의 수상 농업을 지켜온 전통의 수호자이자 농촌 경제를 살린 농업인으로 크게 인정받았죠. 우기 때면 마을 전체가 물에 잠기는 열악한 환경. 하지만 쇼티 씨는 이 조건을 그대로 이용했습니다. 버려진 땅으로 여겨졌던 침수 지역에 배드를 만들어 농작물을 키워냈죠. 이 방식을 아들에게도 전수해 주었습니다. আমাকে এই গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া, এটা আমাকে দক্ষিণ এলাকায় নিচু জায়গা, কাছাকাছি সাগর, বড় নদী। ওই নদীর জলে চাপ দেয়, বর্ষার জলে চাপ দেয়, আমরা হঠাৎ তলিয়ে যাই। এই কারণে যে তলিয়ে তো থাকে সারা বছর, 3 মাস আমাকে জমি জাগনো থাকে না, সারা বছর পানির তলে থাকে। এই যে বুঝিয়ে শুনে আমরা ওই ভাসমান বেড তৈরি করি। ভাসমান বেড তৈরি করে ভাসমান বেডে যে পয়সা ইনকাম হয়, যা কামাই হয়, তা নিয়ে খাইয়া আমরা এই গুঁড়ো গাড়া নিয়ে কোনো মতে ঠাকুরের কৃপায় বাঁচিয়ে আছি, ভালো আছি। 배드는 만드는 사람에 따라 크기도 두께도 다양합니다. 물에 떠 있어서 위치를 옮길 수도 있죠. 일반 토양보다 더 비옥하게 만든다는 수상 배드. 그 비법은 이 지역의 오랜 토착 지식으로 전해지고 있습니다. This bed is actually based on this water hyacinth, which look like green, purplish, and this is used for, and during the monsoon time, you know, it's a start from May to July. The people, local farmers get engaged in developing the floating bed. 수상 배드의 재료인 불애옥잠. 다른 지역에선 연못을 뒤덮는 골치 아픈 잡초이거나 쓸모없는 식물로 여겨지지만 이곳 농부들에겐 중요한 자원입니다. For making this floating bed, they collect water hyacinth from the local rivers, canals, and other places. And this area is very fertile area for water hyacinth. And even people from other areas, they also come here to collect water hyacinth and floating bed. 지난해 사용했던 수상 베드와 새로 모은 불애옥잠을 층층이 쌓아서 물 위에 뜨는 베드를 만드는데요. 농부들은 매번 억센 불애옥잠과 사투를 벌입니다.
오랜 경력을 지닌 만큼 쇼티 씨는 베드 만드는 요령을 누구보다 잘 알고 있죠. 아들과 이웃의 농부 2명을 불러 함께 작업을 하는데요. 우선 베드 놓을 자리를 확보하기 위해 불의 옥잠을 치웁니다. এতানি মানতি কইছে কেডা দাও কাছে জানিস নেই বড় কাছে কেনান বড় কাছে কেন বা দাও খান 칼과 함께 가져오는 길고 튼튼한 장대, গেল বেজাল 토라바쉬라고 하는 장비인데요. বাম্বু 바쉬가 대나무라는 뜻입니다. ওই বইডালুমটা দেশে 새 베드를 만들 때 중요한 역할을 하게 될 토라바쉬. হ্যাঁ বেশি বেশি এদিক রয়ে একটু না তোমার দাঁড়ের দিক রয়ে হাতের বেশি বাস 적당한 위치에 토라바쉬를 놓습니다. 이제부터 토라바쉬는 새 베드의 중심 뼈대가 됩니다. 양쪽에서 불의 옥잠을 끌어와 차곡차곡 쌓는 것이죠. 이런 고된 작업을 반복하면서 조금씩 베드의 모양을 잡아갑니다. ওই জায়গায় গোড়ায় গোড়ায় বসায় দাও গোড়ায় হ্যাঁ ডাইন ভাত ধারে গোড়ায় বসাও হ্যাঁ ওই দেশে বসাও 아버지 농부는 아들 농부에게 하나하나 요령을 가르칩니다. ওই দেখতে ভালো কচলিয়ান আর টানিস নিয়ে 앞으로 아들이 살아가는데 이 농사는 더 필요해질 겁니다. 불의 옥잠이 어느 정도 쌓였을 때 중심을 잡아주었던 토라바쉬를 다시 빼냅니다. ধরো টান দে কি হরিস মানে সামনের দিক ঠেলে দেওয়া বাস ওই যে আজকে তো দেখছেন লেবার লাগাইছে ওরা আজকে সারাদিন মারবে ওই বেডে সারাদিন মারিয়া আমি ওই বেডটা ধরো 2 দিন গ্যাপ যাবে গ্যাপ গেলে ওই কচুরিটা একটু পতলার ভাব হবে পতলার ভাব বলি পুনরায় 2 দিন পরে ফিরে আবার ওই বেডের পর আবার ওই লেবার নিয়ে মারবো ফিরিয়ে যে লেবার দিয়ে মাছ দেবো ওই দিনকে শক্ত করে মাছ দেবো আড়ে গড়ে হবে বেডটা শ্রীমান হবে আবার বেডটাও হাইটই 5 ফুট হবে 5 ফুট হাইট হবে 4 ফুট 아래 হবে. 수상 농법에 쓰이는 건 약간의 흙과 불의 옥잠 그리고 대나무 장대인 토라바시뿐입니다. 아주 훌륭한 친환경 농법이죠. 베드를 만들 땐 토라바시를 가운데 두고 양쪽에서 불의 옥잠을 쌓아갑니다. 여러 날 반복하면서 여러 층을 만든 다음 맨 위에는 퇴비를 얹고 이대로 며칠간 내버려 두고 썩게 합니다. 이렇게 해서 잡초에 불과했던 불의 옥잠은 비옥한 땅, 베드로 재탄생하게 됩니다. 이제 베드에 씨앗을 뿌릴 차례. 이건 역시 독특한 전통 방식이 있습니다. 오늘 봐서 বড় দিয়ে 미시 দেও. 오래 묵히고 썩힌 불의 옥잠을 공처럼 단단하게 뭉칩니다. 여기에 씨앗을 콕 찌르듯이 넣는데요. 이것을 떼마라고 부릅니다. বেশি ডেবে গেল দেখা যাবে না এইগুলো উঠে দেই কয়টা হয়
এই বল বানাইছি ওই এই বিলির থেকে ওই পচা ধাপ উঠাইয়া ওই পচা ধাপ দিয়ে বানাইছি। এগুলো সার সার বীজ কোনো এতে কোনো ওষুধপত্র কোনো মেডিসিন দেওয়া লাগবে না, সার কিছু দেওয়া লাগবে না, এই পচা ধাপে সার হয়ে যাবে। সবাই মিলে একসাথে পুরুষের সাথে মহিলারা কাজ করে দিয়ে পুরুষের একটু কষ্ট কম হয়, সেই সাথে আমরাও পুরুষের সাথে যাই দিয়ে কষ্ট কম হয়, তারপরে ফসলটাও কাঁচা ফসলটাও ভালো হয়, আর 아미ও সাথে যাই কষ্ট কম হয়, আর ওই টাকা পয়সা বেশি ইনকাম হয় দুইজনে কাজ করলে একসাথে। 때마 만드는 작업은 주로 여성들이 맡아서 합니다. 침수기가 되면 특히 여성들의 할 일이 없어진다고 하는데 수상 농장에선 다릅니다. 재배와 수확이 계속되기 때문이죠. 씨앗을 심은 동그란 때마는 코코넛 야자 껍질로 감싸 이틀 정도 둡니다. 싹을 틔우면 모종이 만들어진 것이죠. 슈티 씨 부부가 모종을 옮겨 심으러 왔습니다. 베드 위에 씨앗을 직접 심을 순 없지만 때마를 만들면 그 자체로 비료와 모종을 같이 심게 되는 것이죠. 때마를 수상 베드에 옮겨 심고 한 달 정도 지나면 작물을 수확할 수 있습니다. 우기 동안에만 서너 번의 수확을 하는데 오크라, 오이, 조롱박, 비트, 랄샥, 시금치 등 각종 채소들을 얻게 되죠. 우기가 끝나면 이 자리에 물이 빠집니다. 수상 베드를 부수고 흙과 섞어 또 다른 경작지로 만들죠. 벼를 심어 쌀농사를 짓는 것. 3개월 후 쌀을 걷어들이고 나면 다시 우기가 찾아옵니다. 물 위에 뜬 베드를 만들어 농사를 지을 때입니다. 여름 최고의 보양식 민어. 목포 앞바다 산지 직송. 400g 푸짐한 한상. 29,900원 무료 배송으로 만나보세요. 수상농법은 심각한 침수 지역이었던 이곳을 1년 내내 농사를 짓는 지역으로 바꿔놓았죠. 기후 위기로 인해 언제 재난이 닥칠지 모르는 상황. 하지만 농부들의 삶은 더 이상 위협받지 않습니다. 수상농법은 기후 변화에 적응하는 가장 적합한 방법이 됐습니다. 가까운 미얀마, 인도에서도 최근 수상농업을 활용하고 있답니다. Floating gardens have become a way for rural farmers to keep producing food during unpredictable weather. The farmers of wetland areas have finally found a way to fight for their survival through floating agriculture. The UN's Food and Agriculture Organization declared Bangladesh floating gardens to be a globally important agricultural heritage system in December 2015. 나지르푸르 역시 전통 방식의 수상농업을 하는 지역. 물 위에서 수확한 농작물을 물 위에서 사고 팝니다. 매주 화요일, 토요일이면 아침 6시부터 수상시장이 열립니다. 근처 수상농장의 농부들과 채소를 사러 나온 상인들. 이들이 타고 온 배가 물 위를 가득 채운 풍경. 100년 이상 이어지고 있는 삶의 풍경입니다. 젊은 농부 자말도 이른 아침부터 모종을 팔러 나왔습니다. 수상 베드에서 직접 키운 채소 모종.
তারা 1000 টাকা দর দেন ভাই 500 টাকা বেচতেন না 500 টাকা কত হলে বেচতেন ভাই দেন যায় না বুঝছেন না দেন 700 টাকা দেন এটা ঠকবেন না সারাই পানি আছে আরে সারাই পানি নিয়ে লাগাই হেলাইবেন প্রত্যেকটা এই সিগর বাইরে গিয়ে দেখেন লাগার মতো রইবে হ্যাঁ দেন আষ্ট দেন 1 2 3 농부가 자신감을 보이자 상인은 모종 8묶음을 모두 사기로 했습니다. 자말은 그 자리에서 700타카를 벌었습니다. 집으로 가는 길 역시 배로 가는 물길입니다. 물이 워낙 많아 땅에서는 농사를 짓지 못하는 지역. 대대로 물려받은 수상농법 기술로 15년째 채소를 재배하고 있는데요. 수입도 꽤 높은 편입니다. সব মিলাইয়া 7-8 লক্ষ টাকা বিক্রি করছি আমি তাহলে তো আমাদের কারো আইয়া দোকান দেওয়া লাগতো হয়তো বা কারো ঢাকায় যাইয়া গার্মেন্টসে চাকরি করা লাগতো এই আর কি 삶을 위협했던 물은 농부들의 손에 의해 삶의 터전으로 바뀌었습니다. 연못 옆으로 길게 만든 경작지. 한창 오이를 수확하고 있는 농부를 만났습니다. আমার নাম মোহাম্মদ ইয়েদ আলী বিশ্বাস এখন আপনার মাছ এবং সবজি টমেটো শসা আর লাউ 꽤 경사가 진 오이밭인데요. 우기 때마다 침수되는 지역이다 보니 높게 만들어 물이 들어올 수 없게 한 것이죠. 오이 모종을 심은 지 45일 만에 열린 굵고 단단한 오이들. 농사가 아주 잘 됐습니다. 이곳은 수상 배들을 만들지 않고도 수상 농업을 하는 곳. 연못에는 물고기를 키우고 둔턱을 쌓아 만든 밭에서 농사를 짓는 방식이죠. পানির উপরে আগে আপনার ওই যে দেয়া আমরা ওই কচুরি দিয়ে বেড দিয়ে তারপরে করছি এরপরে ওটা শেষ করে এই ঘেরে যখনই করে আগে ওই যে আত্মঘাতী আছে ওই দিয়ে বালু ফেলাইছি বালু ফেলাই তারপরে এই যে মাটি দিয়ে করছি আমাদের এলাকার নিচে তো তার জন্য মনে করেন এখন অনেকে বালি টালু দিয়ে উঁচু করতেছে কিন্তু এর আগে তো অনেক নিচে ছিল এই যে জায়গায় আমার ঘের কাটছি এই জায়গায় নিচে ছিল তার জন্য মনে করেন এই যে ধাপ টাপ দিয়ে এই চাষটা বেশি এই জন্য 농부는 채소만 키우는 것이 아니었습니다. 오이밭 중간에 있는 이곳, 닭장입니다. 수백 마리 닭을 키우는 제법 큰 양기업을 겸하고 있습니다. 그런데 가만히 보면 단순한 닭장이 아닙니다. 닭을 키우면서 동시에 아래의 연못에 물고기도 키우는 구조. 양기업과 수산업을 같이 할 수 있는 것이죠. এটার কারণ হচ্ছে যে ওই যে খাবারটা খায় ওই খাবারটা অনেক সময় নিচে ফেলাই দেয় ফেলাই দিলে ওই খাবারটা আবার মাছে খেয়ে ফেলায় তার জন্যই পুকুরের মধ্যে দেয় 다시 오이밭으로 왔습니다. 도매상들이 오기로 한 시간이라 서둘러 포장을 합니다. একটা শুকনো দিয়ে দেবো খাটাটা 연못에서 여러 가지 일을 하느라 바쁜 바스와스 씨. 그래도 가장 우선시하는 건 농사 일입니다.
한 포대에 40kg이 넘는 오이 포대. 운반까지 완료했습니다. 오늘 수확한 건 모두 도매로 팔게 되었다는데요. 우기 때는 농사를 짓지 못하는 곳이 많다 보니 채소를 수확하면 금방 팔리는 데다 값도 더 비싸게 받을 수 있죠. আমরা আজকে শসা কাটছি আপনার 2000 কেজি বিক্রি করছি কত 25000 টাকা না আমাদের মালেরই একটু চাহিদা বেশি থাকে এটা মনে করেন সর্বপ্রথম আপনার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় যে ভালো. 농부도 상인도 만족스러운 거래를 했습니다. 농약 없이 건강하게 키운 농작물을 가장 싱싱할 때 팔았다는 것, 그리고 제값을 받았다는 것. 농부의 고된 하루의 끝은 뿌듯함으로 채워집니다. 수상농법은 주어진 자연과 결코 대결하지 않습니다. 자연과 조화를 이루는 농사법으로 전승돼 왔죠. 그런 방식은 위기를 극복하게 해준 것은 물론 더 많은 풍요를 가져다 주었습니다. 쇼티 씨의 농장에도 수확의 손길을 기다리는 작물들이 많습니다. কচুরলতি তো ভালো বড় হয়ে গেছে. 풋고추를 닮은 채소, 오크라가 많이도 열렸습니다. আরে ঢেঁড়স এবার দিই লিমন সারিয়া ভালোই হয়েছে. ঢেঁড়স যে কত ফলবে আর কোনো নাই বুড়ো গাছ যা তো জ্ঞানে কাটিয়ে লাই দেবো আর রাখো না. 농약은 일체 쓰지 않고 재배한 작물들. 잡초 제거와 천연 비료 사용이 유일한 비법이죠. 쇼티 씨의 집마당. 막 수확해온 오크라와 다른 채소들을 한 곳에 모아 정돈합니다. 크기와 무게를 따져서 가격을 정하려는 것. 시장에 내다 팔 상품이기 때문이죠. 일일이 다듬고 만지는 농부의 손길은 마지막까지 정성을 다합니다. 농부들은 이제 상인이 되어 채소를 팔러 갑니다. 시장은 바로 마을 옆에 자리하고 있습니다. 근처에 수상농업을 하는 곳이 많아서 직접 키운 채소나 물고기를 팔러 나온 사람들로 북적이는 시장. আসো দাম কম মাল আছে কেটা কিনেবা পোস্ত আছে ঢেঁড়স আছে লাউ আছে কচুর বই মূলুয়া. 쇼티 씨의 물을 살펴보는 손님. মূলুয়া মূল্য 35 টাকা আটি. না মূল্য তো ছোট মূল্য দেয়া একটু কমাই নাও কও তুমি কত দেবা 8 টাকা আটি 8 টাকা না হারিনিয়া লাউ কত লাউ চারটে 100 দাও. 80 টাকা দেবো 80 টাকা হবে না. ঢেঁড়স দেবো 40 টাকা কেজি না
এইটা দেবা 70 টাকা 60 টাকা কেজি না 슈티 씨는 영 가격을 낮출 생각이 없는데요. 그만큼 자부심이 있기 때문이죠. পাবেন যে কফি খাচ্ছি এতে কোনো সার ওষুধ কিছু দেওয়া না আর যদি এইরকম তেল তেলিয়ে মূল্য খাতেন একটা 60টা দিয়ে কিনে খাতেন তার মধ্যে খাতেন জ্বালা পোড়া 하지만 오늘 팔지 못하면 더 낭패입니다. 다시 협상을 해보는데요. পাইকারি রাখা তাও 꽤 흡족하게 흥정이 이루어졌나 봅니다. 겉보기엔 크기가 작고 고르지 못해 보였지만 농약 없이 친환경으로 재배한 채소들은 좀 더 가치가 있다고 여깁니다. 슈티 씨는 판매할 때마다 그 점을 강조하죠. চারশো আশি 500 টাকা বলেছে না বেশি দিয়ে না কোনো তুমি যা দাম হয়েছে তাই দেবো কি টা দে 20 টাকায় পাবো তোমার দ্বারে আচ্ছা 20 দেবেন টা 20 টা ছাড় ছবি করে হঠাৎ দিচ্ছে বিদেশে উনি আবার 20 টা দিচ্ছে প্রত্যেক দিনই হয় কিরকম আজকে আর ভেন্ডি কাটলাম কালকে কচুরলতি কাটবো একদিন লাউ কাটবো একদিন শসা কাটবো একদিন উস্তেই ঢোবো এইভাবে আমাকে মাল প্রতিদিন বাজারে একটা না একটা আসে তাতে আমার 500 টাকার মতন বিক্রি নামছে সব দিয়া আর পাইকারি আসলে আমার বেচাকেনা একটু ভালো হতো 이 지역 수상 농장의 농부들은 벼농사만 하는 경우에 비해 수입이 최대 4배 이상 늘었다고 합니다. And they have developed this agro ecosystem to keep going with not only with their tradition, not only with their indigenous agricultural practices, but with the cultural tradition of themselves. They keep going with their own beliefs, rituals, and practices. And we notice that these farmers are not only happy with these agricultural practices. This is the harmony and relationship between the water, land, and people. এমনি দে কাছে বলো তোমরা শাশুড়ি কিরম আছে ভালো আছে 도시로 시집간 큰딸이 손자들을 데리고 친정에 왔습니다. 오랜만에 한자리에 모인 가족들. ভালো লাগতেছে আসতে রে না ওই ফাল্গুন মাসে আইছে আর এই যে ও খাতি তবে নাতি আইছে ভালো মন্দ না খায় পারা যায় গেলে মাছ ধরতে হবে মাংস আনতে হবে ভালো মন্দ রান্না করে খাওয়াতে হবে 가족들이 나누는 이야기 소리로 한껏 흥겨워진 집안. 모두가 외출 준비를 하는데요. 다 같이 소풍이라도 가려는 걸까요? হয়তো যাবে ও বড় না সেকে তো গেলে বন্ধ আছে 수상 베드 사이를 오가던 배가 오늘은 온 가족을 태운 유람선 같은데요. 여기는 수상 농장 옆에 있는 연못입니다. 1년 중 대부분이 침수 상태로 방치돼 있던 이곳을 슈티 씨가 연못으로 만들었죠. এটাই আমি এই যে পুকুরি মাছ চাষ করছি ধানের জমি ছিল তো ধানের জমি কাটিয়ে এই পুকুর করছি এই ধানের জমির চাইতে এই মাছ আর সবজি দিয়া অনেক পয়সা ইনকাম হতে আমার 이 연못에선 1년 사시사철 물고기를 잡을 수 있습니다. 오늘은 가족들이 함께 물고기 잡이도 하고 맛있는 요리도 해먹을 생각입니다. 농장에서 금방 딴 채소를 먹는 재미도 놓칠 수 없죠. 어느새 연못 한가운데로 간 남자들. 이제 넓고 깊게 그물을 쳐야 합니다. জলে নামবি না তুই একদম শুকনো থাকবি আগে জালটাই সুজারি নাও 그
그물 안쪽으로 물고기가 들어오게 잘 몰아줘야 하는데요. 잠시 뒤 이제 그물을 가운데로 모아야 할 때 과연 그물 안에는 물고기가 얼마나 들어있을까요? 와, 굉장하네요. এই জায়গা ধর 작은 물고기는 다시 놓아주고 저녁 한 끼 먹을 것과 이웃에 나눠줄 것만 가져가기로 합니다. আসছি 4 মাস পরে আসে ভালোই লাগছে এই যে মাছ ধরছে এগুলো দেখে খুব আনন্দ পাচ্ছি এগুলো আমাদের ওদিক নেই আমরা ব্যবসায়িক মানুষ মাছ টাছ নিজেদের নেই কিনে খাই কিন্তু দেখায় খুব আনন্দিত তাই আর 언제나 채소와 물고기가 풍족한 곳. 오늘은 온 가족에게 멋진 놀이터가 돼주었습니다. 집으로 가져온 물고기. 이제 요리할 수 있게 손질부터 해야 할 텐데요. 칼을 쓰지 않고 지느러미를 자르는 특이한 도구를 사용합니다. 이런 날은 친척과 이웃들을 부르곤 하는데요. 함께 나눌 수 있는 만큼 물고기는 늘 넉넉하게 잡아오죠. এককেজি মাছ দিবি আমি নেব ওই দিলি ফাসতিছে বাজারে থেকে কিরা যাবে নে তারপর নেই তো থাক আমি বাজারে যাবানি না এই বাজার ওই মাছ যদি হয় তো তুমি হয় নিবানি হ্যাঁ 미처 가져가지 못한 이웃에겐 부지런한 아들이 직접 배달에 나섭니다. বৌদি বৌদি ও তাড়াতাড়ি 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 কো 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 দাঁড়া পরে গেল ডালে চেয়ে দেবো না টাকা বলানো ওই যে ওই রান্না করেছে এই যে বিরিয়ালে করলে 4টি বিরিয়ালে নিলে সলিড বাক করে নিয়ে যাবে সবটা 주는 사람도 받는 사람도 익숙한 일상이죠. এই মাছগুলো দাও তুমি মনে গেলা না ও 쇼티 씨 집에선 저녁 식사 준비가 한창입니다. 손질한 물고기를 가지고 어떤 요리를 할까요? লবণ হলদি মাখাবো তার সময় 식재료도 양념도 모두 직접 키워 얻은 것들. 어머니의 요리가 늘 최고인 이유죠. 자, 먹음직스러운 생선튀김 완성이네요. মামা আসো মা খাইতে দিচ্ছে 요리하느라 수고하신 엄마를 먼저 챙겨주는 큰딸. কারণ আসো একটু খুব টেস্টি করে যাও বাবা নে আরো ফেলে তুই একটু খা কলে একটু দে ভালো নেই জানি 물고기 잡느라 수고한 오빠에게도 주고 애교 많은 막내도 빼놓을 수 없죠. টেস্টি খাবো না কও 어느 때보다 풍요로운 저녁. 소박하지만 이웃과 나눌 수 있는 여유가 있고 온 가족이 모여
즐거운 시간을 보내고 있습니다. 이들이 살아가는 습지는 재난이 아니라 풍요를 누리는 땅입니다. ছেলেও সহযোগিতা করে মানে ভবিষ্যতে ছেলে এখনো বিয়ে দিই নাই, বিয়ে থাবা দেব, তারপরে নাতি পুত্র হবে। ভবিষ্যতে আমি বাঁচে থাকলে তাকেও কিছুটা হাতে কলমে শিখাবো, আর না থাকলে তো ঠাকুর নিয়ে গেলি তার ছেলে সেই শিখবে। 5월부터 시작됐던 우기가 끝나가고 있습니다. 지대가 낮은 지역에선 늘 대비해야 하는 침수 위험. 나무나 모래자루로 둑을 쌓는 건 일상적으로 하는 일입니다. 자신과 가족의 삶을 지키기 위해 끊임없이 노력해온 사람들. 이들은 물 위에서의 삶을 개척했습니다. 버려진 습지에서 농작물을 키워내고 일상을 이어가는 것. 이웃과 함께 나누는 법도 잃지 않았죠. They're the golden people. I want to say that they're the golden people because they are conquering their environment. They live with the nature, they know the nature, and that is why they develop some ways to keep going with the nature. 농부들은 다시 물 위의 농장을 만들기 시작합니다. 80% কাটি টানো, কাটিয়ে দিতে হবে, নৌকো যাই একজন কাটিয়ে দাও। 무성해진 불의 옥잠을 치우고 새 배들을 만들 겁니다. কাটিয়ে দাও দি, কাটিয়ে দাও। এই যে কাটিয়ে কাটিয়ে দাও, ওরা টানি উঠে লাগে। ওই দিকে না বলে দিতে কাটিয়ে দিতে হবে। এই জায়গা যতই বৃষ্টির পানি হোক আর বানের জল, বন্যার জল, নদীর জল আসুক, ওতে আমার কোনো সমস্যা হবে না। জল যত আসবে আমার ভাসমান বেড তত ভাসবে, যত উঠবে ততই বাড়বে, তাতে আমার এই ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। 기후 위기를 이겨낼 해법을 찾고 있었습니다. 그 어려운 문제 앞에 하나의 답을 보여준 오래된 전통 지식. 방글라데시 농민들이 지켜온 수상 농업입니다. 이들이 실천해온 지속 가능한 친환경 농업. 자연에 맞서는 것이 아니라 자연과 함께 살아가는 것이었습니다.